Siitä kampataan To mogu da ti kažem se vi gledate. Tako da... Ja sam ponudila ključ, više da kupim dolare. Jer ako prođemo ovaj dan, da držiš ti se njima sutra u to vreme bez mene i da... Okay, then there. Cool because he's a writer also. A ja svakako. Zadatak,
neki nosi 2,5 da mi gureš, dakle ti svakako to moraš da dobro naučiš kako nosi djecu, jer ne možeš to da Tajčić prije radio. Ostali smo ovaj putisak, jedan osmeh. Dobar dan, mogu da... Pa super onda. Više od kolona.
Would you like to join us, madam? Daytime cruise for all generations. Lea, the name. Lea, javi se kamera, Lea. 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 Gledaj iz kamera. Znam. Nije zeka, nije kapućino. Ne. A znaš koji je to profil? Onda. Još za vreme života operacija. Da, tako to ide sad. Možda.
oni. Bukvalno, ne, ovo je predaleko otišlo, predaleko je trulo to da bi se moglo ikad ovo izvoliti na nešto bilo, čak i pristo. Kad bi za 30 godina moglo bilo ovo Mađarsko, ovo to bila perspektiva. Ali to se nikad neće. Šta je ovdje iluzija, sad će da se promeni vlast i mi ćemo da budemo opet da se takmičimo sa Engleskom, sa Amerikom, za Rusiju i mi. Cosa cattivo, non ride cattivo. Casar, faz uns 3, mais, uns 4, 5 anos eu comprei da loja da minha cunhada, da mulher que vende. Ela vende pouco, sabe? Da minha mulher, ela ficou me perguntando. Então, até é meio justinho, quando eu morei ela era mais Ja tražim samo nešto. Izvana.
Hello, Marco. Hello. Pređi onda na ono 6. Radi poglavlje 6. Da. Kad ti zapiši na papir. Ja! C'est une idée qui se construit dans l'idée de... C'est ça, c'est pas parce qu'il y a une différence.
Dakle, ovo je tamo, betonska hala, restorani, neki nešto. A i gera pa se kako. Malo varno. Andiamo a Rame Napla i Dumačar, još mi rekao odavde. Odavde se vidi cilj, sad ne znam šta je to. Bilo je samo izvršno riječi nekad, sad ne znam. To je ova dvora sala, je? Palazzo Pravde. To je sad Palazzo Pravde, ova siva ovdje dobro. Jest. Još je baka ti Pa ajde vamo da imaš što ima. Vaš. Vaš. Oda van nyilva, ne szórakoztatok már. Hát nem a Hunyadi János? Hunyadi János, igen. És itten a várat, a szába, és
a Duna felől távok, bekerítették a törökök, áttörtek a török bűnűt, bejött a várba, А где мама с бабулей? Ovo je Dunav. Ne, ovo je Sava, ono je tamo Dunav. Zakona.
Oh my god. Oh my god. Ponovo napraviti. Stepenice može se. Evet, gerçekten orası. Svaki put koji hoćeš baciti strele, stavim jednu ruku ove, drugu ruku ove. Tako. I ove. Kažem ti, juče ja ovdje, ajde ti ne pričam ono, od ovoga, kaže ono da se odavde, da se odavde. A to je ono sad. Ne ovo. Da.
A što nismo više da Da, i ono sjediš ti. Može, to leži zajednica.
stižu o tome, jer im dovode vojnike koji nisu bili kući tipu 6 mjeseci da vide šta na kamerama, kako će DJ odmah. 7. Ono samo grada. Ja, stanice, dođite i kreću prema van. kilogram glavne ovaj koji. Da. Давай посмотрим просто. Там же валяют.
Organizovala se pokojna. Ja sam nju ja pričao s njom pre nego što je ušao u avion juče. I put je tekst koji treba da bude. Ona je ovo sve bilo dobro.
Onako malo izašao. Ja ću da razmakam tu, skresti nešto. Aha, dobrze. Ah, che c'ho qua, ma... Za te. A? Nije dobio sam onaj print, treba da platiš 100 evra. A nek mi kaže te. Ali dobro? Merhaba, hoş geldin. Mi sa che mi date una Piše.
Pa može spred. It's like all these like Za 2 sekunde.
Oni ne mogu to ko brati s mene, da.
İstediğim gibi bir hayat yaşayan biri. Блогерская. Съемка какая-то. Она говорит. Restoran ne vraća, mislim ne vraća to što poruču.
Žena mi kaže sve. Da, ja sam očekivao pošto da budem, očekivao sam da će biti jedan veći fokus, ali nema veze, ništa posto, javljamo se ja kasnije, ja sam sa ovom sigurno da 6,5, ali ja to rekao da je ili da su i sutra čujemo se sutra, da vas ne deranžiramo u privatnom. Važi, javljamo se sutra, da. We are here, Andre. Bravo. So this is the famous, this is the famous Shadabria. We go this way. Ti l'hai chiesto loro? Ma chiedo